अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. तो चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आखिरकार जतिंदर तिवारी ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों तक शिल्पांचल की सियासत में हंगामा आराई के बाद जतिंदर तिवारी ने जुमरात की सपहर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस मौजू पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मैंने आसनसोल की तरक्की को नज़रअंदाज करने और आसनसोल की तरक्की के लिए मरकज़ की तरफ से दिए गए पैसों की अदायगी नहीं करने पर एक खुफिया खत लिखा था। साजिश अंडर वायरल हुआ। मैंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि मैंने खत क्यों लिखा। खत में जो लिखा था वो वायरल हो गया। 3 दिन के बाद जब इस मौजू पर कोई जवाब मौसूल नहीं होता है तो इस ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं है। लिहाजा आज मैं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर टीम के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, वो पार्टी के साथ हैं और आम कारकुन की हैसियत से काम जारी रखेंगे। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी की भी तारीफ की और कहा कि वो रियासत में दूसरे नंबर पर हैं। तृणमूल इन्हें पार्टी में देखना चाहेगी। अगर वो कहीं जाता है तो इसका फैसला है, इसके साथ जाने का मेरा फैसला बाद में देखा जाएगा जब सूरत हाल होगी। इन्होंने ये भी कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद मेरे लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बागडोर संभाल लेंगे। इससे ठीक पहले SBSTC के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल दीपेंद्र चौधरी भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं और जतिंदर तिवारी के करीबी समझे जाने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कानूनी मुशीर रबीउल इस्लाम ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी ने भी जुमेरात को पार्टी और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बुध के रोज मगरबी बर्दवान के जिला नायब सदर अभिजीत आचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद आइए सुनते हैं जतिंदर कुमार तिवारी की स्पीच। आसनसोल पौर निगमेर विभिन्न स्टाफेरा যারা আছেন, পার্মানেন্ট স্টাফ আছেন, ক্যাজুয়াল আছেন, কন্ট্রাকচুয়াল আছেন, বিভিন্ন পদাধিকারীরা আছেন। কিছু কথা আছে যেটা আপনাদের সঙ্গে বলার প্রয়োজন ছিল। লাস্ট বোর্ডে বিগত 5 বছর আপনাদের সহযোগিতা এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে আমরা এই আসানসোল শহরকে মানুষের প্রত্যাশার মতো ডেভেলপমেন্ট যাতে করতে পারি তার প্রচেষ্টা আমরা সবাই চালিয়েছিলাম। বিভিন্ন আধিকারিক যারা আছেন তাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না এবং আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন কাজ এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে নিজেদের নির্ধারিত ডিউটি টাইম তার বাইরে গিয়ে অনেকে কাজ করেছেন। 7টা 8টা রাত 9টা 10টা অবধি কাজ করেছেন। রাত 12টা 1টা অবধি ডিপিআর তৈরি করেছেন, ভোরে গাড়িতে করে গিয়ে সেটা ক্যালকাটা অ্যাপ্রুভাল করে নিয়ে আসছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম আপনারা করেছেন এবং তার সুফল আমরা পেয়েছি। কুলটি জল প্রকল্পের কাজ আমরা যে নির্ধারিত সময় ছিল তার আগে কমপ্লিট করতে পেরেছি। আমাদের অনলাইন বিভিন্ন পরিষেবা সেটা আমরা আনতে পেরেছি। স্মার্ট লাইটিং এর সিস্টেম সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আমরাই করেছি, আমাদের নকল করেছে ক্যালকাটা বা অন্যান্য শহর। এবং এই যে আপনাদের সহযোগিতা এই যে কাজ হয়েছে তার বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা অর্গানাইজেশন আছে তাদের দ্বারা আমরা তার স্বীকৃতিও পেয়েছি। স্কচ অ্যাওয়ার্ড কিছুদিন আগে আপনারা জানেন আমরা পেয়েছি, আরো অনেক রকম পুরস্কার কিন্তু আমরা পেয়েছি। দূরত্ব 10 কিলোমিটার, একটা রোড করতেই 5 কোটি টাকা খরচ। স্বাভাবিকভাবেই আসানসোল পৌর নিগমকে যদি সেই স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যেতে হয় তাহলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং সারা ভারতবর্ষে যে কটা আরবান লোকাল বডি আছে সে আরবান লোকাল বডি যদি সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন করতে হয় তাহলে কেন্দ্র এবং রাজ্য
তাদের যে বিভিন্ন স্কিম থাকে, বিভিন্ন অনুদান থাকে, সেটার মাধ্যমেই এই কাজটি করতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে রেভিনিউ কালেকশন একটা ব্যাপার থাকে। কিন্তু এটা খুবই আনফরচুনেট যে আসানসোলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে সরকারি স্কিম ছিল, যেমন স্মার্ট সিটি আওতায় আমরা আসতে পারতাম, কেন এলাম না সেটা আপনাদেরকে বসিয়ে বিতর্ক আমি তৈরি করতে চাই না, কারণ আপনারা যেহেতু সরকারি আধিকারিক, অন্য কোনো কথা এখানে বলতে চাই না। কিন্তু স্মার্ট সিটি যদি আমাদের শহরকে আনা যেত, তাহলে আসানসোলের চেহারা আমরা পাল্টে দিতে পারতাম। স্মার্ট সিটি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদেরকে বলা হলো, আমরা ডিপিআর তৈরি করলাম, টেন্ডার হলো, ঠিক ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার সময় আমাদেরকে বলা হলো যে না, এটা সেন্ট্রালি হবে, কলকাতা থেকে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, যেখান থেকে হবে হোক। আজ পর্যন্ত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে কোনো কাজ হলো না, কোনো অর্থ বরাদ্দ হলো না। whereas কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকে চেয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজটা আমরা যেন করতে পারি, অনেক দূরে এগিয়ে ছিল ব্যাপারটা। কেন্দ্র করলো না রাজ্য করলো এটা বড় জিনিস নয়, আসানসোল শহর কিন্তু বঞ্চিত হলো। এবং আরো অনেক ডেভেলপমেন্টের কাজ আছে যেখানে পেন্ডিং আছে। এবং প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর যখন মানুষ বারবার আসতে শুরু করলেন যে এই কাজটি করে দিলে ভালো হয়, এবং আমরাও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখেছি সত্যি সে কাজগুলোর প্রয়োজন আছে। আমরা ভেবেছিলাম যে কোভিড-19 এর কারণে হয়তো সরকারের কাছে অর্থ নেই, তাই এই কাজগুলো করা যাচ্ছে না। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে কলকাতার জন্য অনেক অর্থ আছে। কলকাতায় কোনো স্কিম কিন্তু আটকে যায়নি। একটা ফ্লাইওভার শেষ হচ্ছে, আর একটা ফ্লাইওভার হচ্ছে, হোক কলকাতায় হোক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল বঞ্চিত থাকবে কেন? আমি এই মর্মে আমাদের যিনি মন্ত্রী তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হলো। আমি ভেবেছিলাম যে সে চিঠি পাওয়ার পর বিতর্ক যা হলো হলো, আমার সমালোচনা হলো, অনেক কিছু হলো, সেটা হতেই পারে, কিন্তু মূল যে ইস্যু ছিল সেই ইস্যুটা হয়তো অ্যাড্রেস করা হবে এবং বলা হবে হয়তো আমাদের আরবান ডেভেলপমেন্ট থেকে যে ঠিক আছে, আপনাদের যা যা পেন্ডিং কাজগুলো আছে তার অর্থ আমরা বরাদ্দ করছি। এটা করে দিলেই আমরা শান্ত হয়ে যাবো, আর কিছু চাইনি। আমি এই চেয়ারে থাকলাম না, এটা বড় জিনিস না, অন্য কেউ আসুক না, কিন্তু অর্থটা যদি বরাদ্দ হয়, শহরটা যদি এগিয়ে যায়, তার সবারই লাভ। কিন্তু দেখলাম অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। কেন প্রশ্ন করলেন, কেন চাইলেন, এটাই বড় জিনিস হয়ে গেল। কি চাইছেন, যেটা চাইছি তার ফলে কার লাভ হবে, এটা নিয়ে কোনো বিচার হলো না। এবং এই পরিস্থিতিতে এই রকম ভাবে কন্টিনিউ করা খুব কঠিন। তাই এত সুন্দর টিম পেয়েছে, অন্যান্য কোনো আরবান লোকাল বডিতে এই টিম পাওয়া যাবে না। জান তো অন্যান্য কর্পোরেশন দেখেছি, গেলেই প্রথমে বলে এত পয়সা দিন তাহলে কাজ হবে, না হবে না। আমাদের পুরো কর্পোরেশন একজন কাউকে দেখাতে পারবে কেউ যে কোনো আধিকারিক বলেছে এই অর্থ না দিলে আমি কাজ করবো না? কাজ হয়ে যাওয়ার পর কেউ খুশি মনে কাউকে 50 টাকা মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে, সেটা তো আমি বলছি না, সেটা সব জায়গায় আছে। কথাবার্তা যেটা বুঝতে পেরেছি তারা দেবেন না, তারা আমাদেরকে এইভাবেই থাকতে হবে এবং এইভাবে থেকে লাভ নেই। তাই আজকে আপনাদের না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক হতো না। তাই আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি চেয়ারম্যান বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে পদ আছে সেটা থেকে রিজাইন করছি। আজকে আমি এখান থেকে বেরিয়ে আমার রেজিগনেশন পাঠিয়ে দেবো। কাল থেকে হয়তো আপনাদের সঙ্গে এই পৌর নিগমে দেখা হবে না, ব্যক্তিগত জীবনে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে। অনেক স্টাফ আছেন, ক্যাজুয়াল স্টাফ আছেন, কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছেন। কলকাতায় একের পর এক পার্মানেন্ট হয়েছে, সবার চাকরি হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে সব ভ্যাকেন্সি ওরকম পড়ে আছে। আমি আপনাদেরকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আগামী দিনে নির্বাচনের পর আবার যারাই এখানে আসবে, চিন্তার কোনো কারণে 2-3 মাস হয়তো আপনাদের কষ্ট হবে। নির্বাচনের পর আবার আমাদের লোকরা এখানে আসবে এবং যারা আসবে তারা আপনাদের যে লং পেন্ডিং ইস্যু আছে অনেকগুলো, সব সমস্যার সমাধান হবে। যতক্ষণ এই মন্ত্রী আছেন, বর্তমান সরকারের যিনি মন্ত্রী আছেন, তিনি যতদিন ওই চেয়ারে থাকবে আমাদের আসানসোলের সমস্যার সমাধান হবে না, এবং তিনি তো এখন আছেন। স্বাভাবিকভাবেই
ওটা আপনাদের কাজ না, আমাদের কাজ। আমরা চেষ্টা করবো যাতে আগামী দিনে তিনি সেখানে না থাকেন। কিভাবে করতে হয় সেটা আমি বাইরে বুঝে নেব। কিন্তু আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, যারাই ওই জায়গায় আসবেন তাকে যদি আমাকে সমর্থন করতে হয়, যারা সরকার করবে তাদেরকে যদি আমাকে সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমার প্রথম এবং একমাত্র শর্ত থাকবে যে আসানসোল পৌর নিগমের স্টাফদের যে লং পেন্ডিং ইস্যু সেটা সমাধান করতে হবে এবং কর্পোরেশনের এলাকায় উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ক্যালকাটার পর সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ জেনারেটিং হলো সিটি হলো আসানসোল। হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে রেভিনিউ হিসাবে যাবে, জিএসটি হিসাবে যাবে, অন্যান্য ট্যাক্স হিসাবে যাবে। আর দেওয়ার বেলায় নাই নাই বললে এটা তো চলবে না, এটা মেনে নেবো না আমরা। আপনাদের কোনো উপায় নেই, আপনাদেরকে মেনে নিতেই হবে, কারণ আপনার সরকারি চাকরি করছেন। ওই চেয়ারে বসে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না, প্রতিবাদ করার দরকারও নেই আপনাদের। সে প্রতিবাদ আমার যেখানে করার আমি করবো। আমি শুধু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাল থেকে অনেকে উদাস আছেন যে না, অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়ে গেছে, একটা ইমোশনাল রিলেশন হয়ে গেছে। ইভেন যাকে বকেছি তার সঙ্গে ইমোশনাল রিলেশন। পরবর্তী ক্ষেত্রে সে বুঝতে পেরেছে যে বোকাটা মন থেকে ছিল না, মন মেজাজ খারাপ ছিল, হয়তো আমাকে দুটো কথা বলে দিয়েছে। কেউ আমাকে কোনোদিন শত্রু ভাবেনি। তাই তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার আগে তাদের সঙ্গে একবার বসার দরকার ছিল, তাই এই কথাগুলো বলে গেল। কারো চিন্তার কোনো কারণ নেই। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। अंडाल में पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को पांडेश्वर असेंबली हल्का हरिपुर कोलवरी में वाक़या MLA ऑफिस से हटा दिया गया। ममता बनर्जी को पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर नरेंद्र नगर चक्रवर्ती की क़यादत में सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस MLA ऑफिस पहुंचने के बाद आगे बढ़े। हम सब आपके साथ नारेबाजी करते रहते हैं। MLA ऑफिस का बोर्ड और कर्नल दीप्तंशु चौधरी का बोर्ड निकालें और इनका नाम लिखें। इस सिलसिले में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि यहाँ के MLA का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है और ये सब ममता बनर्जी के सिपाही हैं। आज से इसे पांडेश्वर असेंबली के पांडेश्वर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के नाम से जाना जाएगा। বিজেপিতে ছিলেন, তৃণমূলে এসেছিলেন, তৃণমূল তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মানুষটা সৈনিকদের কলঙ্ক। হ্যাঁ, এই যে এরকম করে দলকে পিছনে ছুরি মারতে পারবে আমরা আশা করি না। যাই হোক, উনি সবকিছু ছেড়ে গেছেন, তো সেই জন্যই ছেলেরা হয়তো ওটা খুলে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে যে পাণ্ডবেশ্বরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। না, পাণ্ডবেশ্বর आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद तमाम अहदों के साथ जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से इस्तीफा देने के 1 घंटे के अंदर पांडेश्वर विधानसभा में एक अवामी खिदमत का दफ्तर तश्कील दे दिया गया। कोलकाता की हिदायत पर इस दफ्तर को तोड़ दिया गया था, सामान लूट लिया गया था। कोलकाता के आला रहनुमा नहीं चाहते हैं, लिहाजा सभी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। MLA ओहदे से इस्तीफा देने से पहले अपनी असेंबली के लोगों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। আমি তো ঠিক করেছিলাম যে আগামীকাল দিদির সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবো, তারপর উনি যা বলবেন সেটা করব। কিন্তু এখন প্রশাসক পদ ছাড়ার পরেই তার আধ ঘন্টা পরেই বেশ কিছু দুষ্কৃতীদেরকে পাঠিয়ে পাণ্ডবেশ্বরে আমার যে বিধায়ক কার্যালয় ছিল সেখানে ভাঙচুর করা হয়েছে, সেখানে জিনিসপত্র তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সবটাই আমি বিশ্বাস করি যে দলের যারা আছেন নেতারা কলকাতায় তাদের অনুমতি ছাড়া এটা সম্ভব না, তারা এটা করিয়েছেন।
স্বাভাবিকভাবে ওরা চাইছেন না যে দলে আমি থাকি, তাই জেলা সভাপতি পদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে আমার সমস্ত সম্পর্ক আমি বিচ্ছেদ করেছি। এবারে কি বিধায়ক পদও আপনি ছেড়ে দেবেন? আমি তো বিধায়ক হিসাবে তো মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে, ন্যাচারালি মানুষ যেটা বলবে সেটা করব, কিন্তু তৃণমূল 1 ঘন্টা আগে অবধি আমি খুব ভালো লোক ছিলাম, আর যেই আসানসোলের কথা বললাম, আসানসোলের দাবি দাওয়া করলাম, তখন 1 ঘন্টার মধ্যে আমার নিজের বানানো, এমন নয় যে অন্য কেউ বানায়, নিজের বানানো এবং পাণ্ডবেশ্বর মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে এমএলএ কার্যালয় বানিয়েছিলাম, সেটা 1 ঘন্টা আগে ভাঙচুর করে তার জিনিসপত্র তুলে নেওয়া হয়েছে, দখল করে নেওয়া হয়েছে, সেটা এটা করা হয়েছে। পুলিশ বসে বসে দেখেছে এটা হয়েছে। শুধু এটা তো কলকাতার নির্দেশ ছাড়া এটা সম্ভব না। তো ন্যাচারালি একদিকে আমার সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখবেন, একদিকে মানুষের কাজ করার জন্য যে অফিস তৈরি করেছি সেটা দখল করবেন, দুটো একসঙ্গে করবেন। ন্যাচারালি ঠিক আছে। তাহলে এবার কি আপনি একেবারে সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে গেলেন? সংঘাতে জড়ানোর কি ব্যাপার আছে? আমি দল ছাড়লাম, আর কি করব? আর করণীয় কি আছে? আমি আসানসোলের কথা বললেই যদি এই তার পরিণতি হয়, তাহলে কি করতে পারি? কিছু করার তো নেই। আমি तो অত शक्तिशाली व्यक्ति ना। उज्जवल फंड तो उज्जवल पीछे और फंड अब तो यही बोल रहे हैं, तो हम तो आसनसोल का आवाज उठाए थे और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहाँ तोड़फोड़ किया गया। वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, एमएलए का कार्यालय था। कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़। सांतोड़िया में कोल इंडिया के जेर तरबियत नौजवानों के कानकनी वाले डिप्लोमों ने जुमरात को ईसीएल हेडक्वार्टर के सामने ईसीएल के नौकरियों और इंतजाम के मुतालबे पर मुजाहिरा किया। अहलकार ने राजेश त्रिवेदी को मेमोरेंडम पेश किया। इन्हें एआईटीयूसी ने सपोर्ट किया। इस मौके पर राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट एआईटीयूसी आरसी सिंह, अनिल सिंह और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक कोल इंडिया के जेर तरबियत तकरीबन 1000 नौजवानों ने ईसीएल में बतौर ट्रेनी 1 साल खिदमत अंजाम दिए। अब वो नौकरियों के मुतालबे पर घूम रहे हैं, जबकि खुद ईसीएल में भी मुआहदे के तहत बहुत काम हो रहा है। पर डिप्लोमा होल्डर्स द्वारा गेट सभा का आयोजन किया गया है। किसी ने समर्थन किया है, इसमें का आपका क्या योगदान है? देखिए, हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे ही ट्रेनिंग ले करके ग्रेड पास किए हैं, सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए हैं। ईसीएल और कोल इंडिया ने इनको ट्रेंड बोल करके सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए इनके सामने रोजगार का दूसरा कोई विकल्प नहीं है कोल इंडिया छोड़ करके। इसलिए कोल इंडिया में बाराबनी ब्लॉक में आसिम सिंह, बाराबनी तृणमूल ब्लॉक सदर बबलू हांसडा, बारोलियानी से अमूलिया गांव के मनोज शर्मा तक निचली कारकर्नों की भी इतला देते हैं। সিপিএমের আমলে যে সার্ভেটা হয়েছিল তাতে অনেক গরিব লোকের নাম ছিল না। এবারে আমাদের নতুন করে একটা সার্ভে হয়েছে, অর্ধেক গ্রামে বাড়ি হয়েছে, অর্ধেক গ্রাম প্রায় পেয়েছে, প্রায় 20টা 15-20টা এখনও ঘর পায়নি। তো নিশ্চয়ই ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকবে। এখানে দিদি কাজ করছে, আমাদের পঞ্চায়েতগুলো কাজ করছে, আমরা করছি, যারা যত কাজ করে তাদের উপর প্রেশারটা তত বেশি থাকে। कांग्रेस के जरिए वार्ड नंबर 15 में कंबल तरसील किया गया। एसएम मुस्तफ़ा, रोशन बेग, विंसेंट व्हीलर, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद जावेद और बहुत सारे लोग मौजूद थे। आशा किरण एनजीओ की जानिब से आसनसोल वार्ड नंबर 42 मास्क और सैनिटाइज़र 200 अफराद में तकसीम किया गया, जिसमें आशा किरण मेंबर रेखा शर्मा, शीतल सोलंकी, सुनीता श्रीवास्तव, मिस्टर गुप्ता, राकेश शर्मा मौजूद थे। मरकजी स्टील वजीर धर्मेंद्र प्रधान कल से 2 रोज़ा दौरा करेंगे। स्टील वजीर बनपुर में सिल आईएसपी और दुर्गापुर में डीएसपी का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल इसका 2 बार दौरा मुलतवी कर दिया गया था। सरकारी ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक स्टील वजीर 18 दिसंबर को कोलकाता से एक खसूसी तैयारे में अंडाल हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वो बनपुर में सील आईएसपी प्लांट में आएंगे। बनपुर हाउस में अहदेदारों से मुलाकात के बाद प्लांट का दौरा करेंगे। दोपहर के वक्त दुर्गापुर रवाना होंगे। अहदेदारों से मुलाकात के बाद वहां डीएसपी प्लांट का दौरा करेंगे। शाम से दुर्गापुर हाउस में क़याम करेंगे। रात को वहां आराम करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे यानी 19 दिसंबर को अंडाल एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे के जरिए कोलकाता रवाना हो जाएंगे। बनपुर में सीआईटीयू की जानिब से स्टेशन मास्टर का डिपुटेशन तैयार किया गया। वो आद्रा टू बनपुर एक लोकल ट्रेन
स्टार्ट करें। इस डिपुटेशन में अंशुमन मुखर्जी, चंदन मिश्रा, स्वप्न मित्रा, सुभाशीष रॉय, सुभाषिष चक्रवर्ती, संजय दास गुप्ता और दीगर हुक्मरां मौजूद थे। जुमेरात को NGCS के मिजाजी इजलास के बाद जनरल सेक्रेटरी INTUC वनपुरसा NJCS मेंबर हरजीत सिंह ने कहा कि आज 17 दिसंबर 2020 से NJCS की एक मीटिंग सील मैनेजमेंट और 5 यूनियन क़यादत की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। आज से ज़ेरुत्तवा तनख्वाह में तरमीम समेत हिरा, पेंशन, ओहदा जैसे तमाम ज़ेरुत्तवा आमूर पर एक मुस्बत गुफ्तगू होगी। चेयरमैन ने अपनी आने वाले तौसी में सबके सामने सील के मौजूदा और मुस्तकबिल के बारे में बात की। इस तरह आज से बाकिया जात के मामले पर 5 साल और 10 साल के मुआहदे, ओहदा, हिरा और तमाम ट्रेड यूनियनों में से एक शामिल है। कामिन चार्टर ऑफ डिमांड ने कहा कि ताकि ऐसे माली साल तक तमाम मामलात हल हो सकें। यूनियन की जानिब से डॉक्टर संजीवा रेड्डी जी INTUC ने तनख्वाह पैमाने और सुबेदा की अजरत पर नजरसानी और के मुताबिक 10 साल के लिए तनख्वाह PSU दूसरे पैमाने की अदायगी के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और 2020 तक तमाम बकाया अदायगी के साथ यकम से यकम ता 31 दिसंबर 2020 तक एक इजलास के जरिए सील अहलकारों के ओहदे के मसले को हल करने की तजवीज़ पेश की गई। मुख्तलिफ यूनियनों के मुख्तलिफ ओहदा तजावीज़ के साथ इस तजवीज़ पर इत्तफाक करने में ताख़ीर हुई। कुछ यूनियनों ने पुराने ओहदे पर अमल दरामद किया। इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि मामला रखा हुआ है। INTUC इसकी मुखालिफत करता है और तमाम कारकुनों के लिए एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे और इसकी अपनी ओहदे तजवीज़ करता है। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक जुमरात की रात आसनसोल के साउथ थाना के तहत शहर में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार अफराद जल्दी से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक कार BNR से मार्केट एरिया की तरफ तेज़ी से जा रही थी। इसी दौरान आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने अचानक आग भड़क उठी। सिर्फ चंद सेकंड में इस आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के बाद फायर डिपार्टमेंट के अहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। ज़राए के मुताबिक ये आग कार शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगा हुआ था और आग तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। ये देखकर हम लोग पीछे हट गए कहीं ब्लास्ट नहीं कर जाए। इतने में देखा कि बगल में फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड वाला आया और आग को बुझा रहा था बस। अच्छा, आपके तारीफ, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बर्मन, आसनसोल। आप कहाँ थे? जी मैं यहीं करीब में था, आपकी दुकान में चाय पी रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से धुआं फैल रहा है। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। A great marriage doesn't happen because of the love you had in the beginning, but how will you continue building love until the end। एक अजीम शादी इस प्यार की वजह से नहीं होती है जिसकी इब्तिदा में आपसे थी, लेकिन आप आखिर किस हद तक मोहब्बत को बरकरार रखते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।